ni y'a boli ko siɲɛ 450 ani kelen ye jamanadenw kuma da ye nin ye Burama Gindo ka fɔ la a ko a bɛrɛ taa i k'a dɔn min ye jamanakuntigi ka daden ye a mɛn o mɛn gwɛlɛyaba bɛ sɔrɔ ka y'a kɔfɛ sabula e de ye jamana marabaa ye i k'a dɔn ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ka kutumu kɔnɔ gwɛlɛya min n'a bɛ gouvernement ani sariyatigiw ni ɲɔgɔn cɛ a dadennen don munna de munna a tɛ kuma parce que b'a ko a ko dɔ b'a ka fara gɛlɛya in ka don o don wa dingɛba de b'a ka tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko in a bɛ ni ka kɛ n damata kɛlɛ ye n'o dun bɔra ko la kaba i k'a dɔn a kurunin bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko jamana kiiritigɛlaw i k'a dɔn o murutilen don a bɛ kalo caman bɔ baarabila de bɛ sen na o bannen don dɔ farala gɛlɛya in kan sabula kɔsa in na premier ministre ye kumakan min fɔ a n'a ye sariyabolo min da ni ala ma jankɛ i k'a dɔn ko in a bɛ sɔn ka kɛ mankanba ye ala man kisira a ko sabula kiiritigɛlaw ko premier ministre ye i k'a dɔn a ka babali kuma a n'a ka awa kumakan gɛlɛ o t'olu bɔ u jɔyɔrɔ la sabula olu ye sariya dɔnbaw ye olu ye sariya baarakɛlaw ye u baara ka min kɛ a bɛ sariya kɔnɔ a dafalen don parce que b'a ko n'a dajara min na jeliw n'o sɛbɛkɔrɔ barama a ko min ye wulikajɔ ye dingɛba tigɛlen b'u ni ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlaw bɛ fɛn min nɔfɛ u y'a ɲɛfɔ kuma in kun bɔra ka kɔrɔ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ dɔ kɛra i k'a dɔn kiiritigɛlaw min ye gouvernement ko dɔ kɛra kiiritigɛlaw ko fɛn ma kɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kuma gɛlɛnba de ye min donna na kɔsa in na n'o ye Abasumɛlɛ Bube Mayiga ye Bube Mayiga ko ni wulikajɔ min boloda a ye sariyatigiba dɔ ɲininka o y'a jira k'a fɔ a bɛ se a bɛ se ka fɛn min kɛ o fɔlen don kiiritigɛlaw k'u sɛbɛn kɔrɔ tɛ i k'a dɔn u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini sabula i k'a dɔn olu tɛ denmisɛn wɛrɛ ye olu bɛ wulikajɔ min na o y'u ko nin ko in yɛrɛ kɛra sababu ye gundo dɔ tun bɛ u ka da kɛnɛ kan sefa wari miliyari 3 ni miliyɔn 500 o min ɲɛmatunnen don ministère des finances la kiiritigɛlaw de kɛra sababu ye k'a da kɛnɛ kan ni bɛnbaliya dugu jɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a dun ye jɛkɛ ka kɔrɔ a bɛnna ko la ka kɔrɔ a ko caman bɛ o laban bɛ da kɛnɛ kan siga tɛ ministre min n'a bɛ baara bolo kunna madame Jara Araki Tala ale kun y'a fɔ min ye Radio Mali ye ko min ye kiiritigɛlaw ye gouvernement kun ye wulikajɔ dɔ boloda u ka gɛrɛbu banbali na o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kiiritigɛla dɔw ye wele bila olu ma u ka n'u ka baara daminɛ jakoya sabula ayiwa n'u ma baara daminɛ min b'a kɔfɛ i k'a dɔn o ye ɲangata ye a bɛ se ka kɛ wari yɛrɛ i k'a dɔn o tɛ d'u ma bilen fo ka taa fɔ i gɛnna ka bɔ baara la wele kun bila la maa minnu bɛ gouvernement fɛ a ko gouvernement mɔgɔw ko olu ye ɲininkali kɛ sariyatigiw la sariyatigiw ko a bɛ se ka kɛ o kɛcogo la min ye kiiritigɛlaw olu ko nkalon n'a tɛ kɛ ten abada lezi nka n'i ko ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ kɔni fara la gɛlɛya kan kosɛbɛ maa min bɛ se ka nin ko in yɛrɛ ban ni k'a sigi ka fɔ kɛ o ye jamanakuntigi ye parce que b'a ko jamanatigiw ka nin daden a kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛbɛn kɔrɔsira a bɛ sira kuma in ɲɛde wa yalima gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye ɲininkali a ko don o don min ye sanu ye ka taa se silima ma o bɛɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn yɔrɔ ɲuman tɛ sabula kɛlɛ yɛrɛ de dabɔlen don fɛ sabula t'an bɛ don sariyakisɛw la ni k'o sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn sariyakisɛ minnu b'a jira k'a fɔ u ka hakilina a n'u baara ka baara min kɛ a dafalen don i k'a dɔn sariya sɔsɔ tɛ o gouvernement kɔni y'a jira sa k'a fɔ wele min n'ale kɔni y'o da ka ɲɛsin maa damadɔ ma n'olu ma taa baara daminɛ i k'a dɔn u bɛ gɛn ka bɔ baara la walima sara yɛrɛ tɛ d'u ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Daba Tunkara ne bɛ tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire Ibrahima Gueye nin y'a ka sɛbɛn ye ni samaw bɛ ɲɔgɔn gɛlɛ kungo kɔnɔ a bɛ digi jirimisɛnw ni sogomisɛnw na Gueye ko fɛn min ye magistrat ni gouvernement ka kɛlɛ fɛn min ye ko in ye dɔ farala gɛlɛya kan sabula kunun ko n'o bɛnna araba ma octobre kalo tile 10 kuma min ni da magara la tubabukan na u ko min ma réquisition ka magistrat jagoya u ka taa baara kɛ nin ko in kɔni y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ parce que b'a ko aw ka jɛkulu fila min bɛ n'o ye Samu ani Sulima ye olu kɔni ye wele de bila kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ u taara ɲɔgɔn ye cour d'appel soba kɔnɔ fasiri b'a ko kɔrɔfɔ bolila fɛn min ka dɔwɛrɛ tɛ premier ministre Sumelu Bube Mayiga a ye sɛbɛn min da n'o ye décret ye k'a ɲini magistraw fɛ minnu bɛ baara la jamana sariya hukumu kɔnɔna na o tuma ne b'aw jagoya f'u ka siri grève in na min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya sabula tɔɲɔ kɛlen bɛ fan caman fɛ
parce que b'a ko a ko ni premier ministre kun b'a dɔn a kun t'a kɛ sabula nin kuma min n'a fɔra kuma in kɔni gwana magistrat la n'o ye kiiritigɛlaw ye fo ka taa fɔ k'a to ten parce que b'a ko premier ministre ka laɲini u ye jaabi min d'o la i b'o dɔn de u k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ fo k'u k'a lamini illa hawla kuma an garila ɲɔgɔn na buɛ fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye premier ministre ye a kun ye sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min k'a laɲini fɛn min ye cour suprême président fɛ yala nin grève ba min n'a kɛlen filɛ kiiri tigilamaw fɛ yala sariya ko cogo da la a ye hakilina ye mun ye fasiriba ko nun tapili a ye hakilina di ale y'a jira k'a fɔ magistraw ka grève in sariya sɔsɔba de don sabula magistrat bi bila minɛn min kɔnɔ u y'o minɛn in sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ n'o y'u ka statut ye fasiriba ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Sumelu Bube Mayiga a ye sɛbɛnni kɛ ni k'a kɛ décret ye ministre min bɛ kiiri kunna o y'a tɛgɛ nɔ bila Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ y'a tɛgɛ nɔ bila baara ko ministre madame Jara Arakitala ni maa saba de y'a tɛgɛ nɔ bila k'a kala télévision na parce que b'a ko o dugusɛjɛ kɛra kunungo ye parce que b'a ko magistraw ye ɲɔgɔn ye kuma min bɔr'u da kuma in gwɛlɛyara kosɛbɛ sabula u y'a jira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ jamana faamaw fɛ nin kɔni ye sariya sɔsɔba de ye u ye article caman fɔ an ka jamana sariya sunba parce que b'a ko o article min bɛ yen n'o ye 25 ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen article 81 u da magar'o la u y'a fɔ k'a fɔ fɛn min ye jamana ye minnu bi jamana baara kɛ kiiritigɛlaw ni députéw nin bɛɛ lajɛlen n'a ta fan si tɛ se ka si jagoya fasiriba k'u y'o sariya kisɛw bɔ k'o bin o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛseleke naani tɔnba n'o ye OIT ye o ka sariya kisɛ minnu bɛ grève ko la ani fɛn caman na u da magar'o la k'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen sɔsɔra n'a ma ɲa k'a fɔ o sɔsɔra o tuma olu bi laɲini min kɛ ko damadɔ don maa min bɛ yen n'o bi jamana premier ministre la Sumelu Bube Mayiga a ka démissionner a tɔ kɛra faama kuma ye ko i bɛ k'o gwɛ a gwɛnen dama tɛ koyi a ka wele bɔgɔ jeninen kan u ko min ma haute trahison buɛ o ti ATT ta ɲɔgɔn na ye de korokaraw bɛ ɲɔgɔn giyɔrɔ dɔn fasiriba ko a ko Sumelu Bube Mayiga ka bɔ a la ministre min bɛ kiiri kunna Cɛnan Kulubali u ko Cɛnan fɛnɛ a ka démissionner a ka gɛn ka bɔ gouvernement baara la a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan sabula a ye sariya sɔsɔ fasiriba ko nɛgɛ si bɔ karatɔ da ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna madame Jara Arakitala ale min kɛra kuma jugu fɔ b'a ye télévision na dɛ a tɛ nin ɲɔgɔn na kuma wɛrɛ fɔ magistraw ko a fɛnɛ ka baara bila o tuma a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan fasiriba ko n'u tabili o y'u baara kɛ ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ ko nin kan ka gɛn ka bɔ magistraya yɛrɛ de la koyi ko min ma tubabukan na k'a récuser o dɔrɔn tɛ a ko Nuhun Tabili a gɛnnen kɔfɛ a ye baara min k'a cɛ ka jugu a ye sariya sɔsɔ o tuma olu b'a laɲini Samu ni Silima Nuhun Tabili a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan ni k'a ɲininka dalakan na fasiriba ko ko in kɔni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten Ibrahima Gueye ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana sariyaw ye u jɛlen bɛ sabula sariya min bi magistraw jagoyali wala baarakɛla jagoya a ka taa baara kɛ o sariya in dara kabi san 1987 fasiriba ko sariya in kɔnɔna na fɛn caman fɔlen bɛ ka magistraw kɔni y'a jira k'a fɔ sariya in di bololu kan sabula fɛn min b'olu kunkan ko kuma fɔ o ye statut autonome ye olu bi baara kɛ n'o de ye sariya o sariya n'a t'o kɔnɔ o tuma u t'o ko la dɔn fasiriba ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min dora sa o de ye président de la république Ibrahim Boubacar Keita magistraw ko ni IBK yɛrɛ tɛ sa u ni maa si ti kuma bilen baara banna o ye ka kɔda ntɛnɛn na ye kuma t'o kɔfɛ ko maa si kana t'u ma tun ni IBK tɛ sigei kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Yɔnsi Sedu digi da ye ntɛnɛn ye siga tɛ nin na nkalon don tracteur nabaliya don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Yɔnsi Sedu hali bi n'a ka bi nin ko in i k'a dɔn a ɲɛ kan ka fɔ k'a ɲɛ dɔn mun fɛ ministre min n'a bi baara kunna Arakitala a ko i k'a dɔn foroba cakɛda tɛ min kɛra magistraw ye k'a daminɛ 2017 ka n'a bila bi la n'a kɛra maa wɛrɛ ye a bɛna taa ni dun ye magistraw ka kuma ta k'a lajɛ u ka wuli ka jɔ a kun ye min ye kabini juillet kalo tile 10 i k'a dɔn u bi fɛn dandi nɔfɛ k'u ni gouvernement bɛnn'o kan a gɛlɛ ani min ye sɛbɛ ye o de ye magistrat kelen o kelen i k'a dɔn u bi baara kɛ yɔrɔ min an'u ka baara kɛ yɔrɔ lakana ka sabati u nɔfɛ kosɛbɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa u yɛrɛ ka baara bolo ye bɛnkan ni hakilina kun ye min ye o ko min ma statut de la magistrature i k'a dɔn u ka lajɛ ko kura hakilina wɛrɛ ka ta min ye
ye sarako ye k'a don kun ye ɲinifɛn wɛrɛ ɲini o kuma kun fɔra ka taa se min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye ani projet min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kan o tali a n'o jidili a ko n'o fana bɔra ye min ye wulikajɔ ye magistrat ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ syndicat bolo fila min bɛ yen k'a dɔn bonya u ka taa k'u sɛgɛrɛ magistrat k'u ye fɛn damadɔ min ɲini nin filɛ a ko grève in kɔni nana jidi sabula gouvernement ka tulo gɛlɛya magistratw ka fɔ la o de y'u se nin danga in na a bɛrɛ taa olu ye sariya bato sabula u ko min ma préavis o de ka kangari da ni nin ma kɛ an bɛ sɔn ka baara bila a k'u y'o kangari da kɛ i k'a dɔn dɛsɛ de y'a to u nana baara yɛrɛ bila pelengetewu a ko baarabila in ni bi cɛ i k'a dɔn min ye hakilinaw ye gɛlɛya caman dara a kan a ko waati kɛra min kɔni ye février kalo tile kɔnɔntɔn san 2017 bɛnkan dɔ kun kɛra sabula olu kun ye min ɲini dɔ ka fara u ka sara kan 100 o 100 50 ka fara a kan a ko nka gouvernement i k'a dɔn labanna de ye 100 o 100 ka dɔrɔmɛ 10 ni o fara a kan a k'u kuma bɛn o kan magistrat u ye hakilina minnu fɔ gouvernement ye ani gouvernement kun ye layidu min da sabula a donnama in ka ma sigikafɔ kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a ma labato n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma labato o kuma min ye juillet kalo tɛmɛnen ye olu kɔni ka babali u y'a kɛ sɛbɛko ye sɛbɛko in kɔni kɛlen ka n'a bila bi la dɔ bɛ fara gɛlɛya kan don o don fasiriba ko a ko min ye ministre ye n'o ye arakitala ye arakitala ko a ko jɔnko a la maa bi fa jego ani sogo la ka sɔrɔ i m'a kolo ɲimi ka sababu kɛ mun ye gouvernement ye wulikajɔ caman kɛ ninnu ye ka sababu kɛ ayiwa min ye sarako ye ka taa se warikow ma a ko n'i ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ ta k'a lajɛ wari min dira magistraw ma a daminɛ ni bi tɛ min fara l'u sara kan a bɛ se CFA miliyari 2 ani miliyɔn 500 ma o de farala magistraw sara kan a ko walima kuma magistraw u bɛ mun de nɔfɛ u b'a fɛ k'olu sogo dun sa wa ɲininkali a ko min ye nin ko in ye wari kasabi an tɛna don da la nka min kɔni ye wulikajɔw ye n'o ye ɲɛmaaso ye a ko dɔ farala a bɛɛ kan min ye prime ye salaire de base ka taa se magistrat yɛrɛ décret minnu dara min bɛ se k'a to ayiwa kalo o kalo prime ni indemnitéw min fɔra ni bɛnkan kɛra min ye caman farala a kan a ko 10% min fɔra gouvernement y'o fara a kan sabula n'i ye saraninjɛ yɛrɛ ta u ko min ma indemnité de salaire min ye dalasi 20,000 ani 20,000 2017 kana se fo san min ye 25,000 ye 2018 walima ma dɔ kɛ wa a ko nin damada b'a jira k'a fɔ min kɔni magistraw ye arakitala ka fɔ la i k'a dɔn ayiwa min kɔni hakili ye i k'a dɔn a dafalen dɛ n'a ma ɲ'o kɔ o tuma wulikajɔw na boloda a k'o di kutumuw kɔnɔ a n'o jateminɛw na décret min n'i bɔra k'a kuma fɔ n'o taara premier ministre Sumɛlɛ Bube Mayiga fɛ réquisition tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye diyagoya bi kɛ dɔw kan olu ka taa baara de kɛ n'u ma taa baara kɛ ɲangata min b'u nɔfɛ i k'a dɔn o ka bon kosɛbɛ jɔni de welelen bɛ président chambre ani conseil des cours d'appel procureur généraux avocats généraux cour suprême ani cour d'appel président ani vice-président tribunaux de grande instance tribunal grande instance ani tribunal de travail tribunal de commerce tribunal administratif tribunal des enfants des juges de paix à compétence étendue ninnu de welelen bɛ diyagoya la premier ministre fɛ o kuma fanga jamana mɔgɔw b'a la a ye baara daminɛ hali n'a bɛ grève la grève in ka jɔ sisan a ye na baaraw daminɛ wa n'a ma baara daminɛ sariya kɔni bɛna boli a kan o sariya tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ o de ye i k'a dɔn i bɛ se ka gɛn ka bɔ baara yɛrɛ la pelengetewu an kɛ fanga tɛ kuma ma a ka kuma koyi i bi gɛn ka bɔ baara la walima i ka sara yɛrɛ ka tigɛ a ko nin damada min fɔlen bɛ nin de kɔni gɛn bɛ gɛlɛya ye a bɛna taa kogoni ngurunin o ka fisa maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kumakungurunin ye nin gɔlɛya in kɔni baamalen bɛ bi ni ala ka maa ɲuman ani maa hakili dumantigiw ma wuli a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kɛra fɛn tɛ tɛgɛ min na ni k'i b'o tuma min a laban bi kari ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Mohamed Aidara nin y'a ka sɛbɛn Mohamed Aidara ko Sumaila Sise ŋwarafilaw ka ɲɛma ani IBK a n'a nɔkamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tile tɛ koyi sabula premier ministre Sumɛlu Bube Mayiga ale yɛrɛ ye kuma min fɔ kuma in ye ko bɛɛ lajɛlen dugu jɛ maa caman bɛ minnu sigilen don jamana kɔnɔ k'a fɔ halisa IBK a y'a bolo maana bɔli min kɛ a dɔgɔkɛ nɔfɛ Sumaila Sise ko bolo maana bɔ in bɛ taa wolofɛ dɔ la fasiriba ko IBK y'a bolo ladon koyi sabu président bolo bɔlen ti mɛn kɛnɛma Sumaila Sise Emma min manja kunamana
bolo ka suru de président bolo mene kenema ngwara dawo tislamé ubi jele jagaga aka do aka bolo do la bolo mbora me bolo masse badala bugude bolo ka suru aka bolo do nam jagara bolo ka suru ale ka suru kunna na bolo mata roja aywa no te nubi bolo jamnyambo gouvernement na jonga jaw bedi joni gouvernement na kumi Ismaïlu yera ka jaw Ismaïlu bubey ale chejanya ale kungi bolo mana bo Ismaïla ba mine bubey kon de chejanya président bolo do fasiri ba ko ako ni ata ka lajɛ Ismaïlu bubey maiga aye wuli ka jɔ ani tama dɔkɛ tama yi atara tɔɲɔnw de fe ngoyi sabu parti politique munun be nu farala ɲɔgɔn kan k'u bi IBK dɛmɛ EPM olu ka lajɛ dɔ kɛra IBK yɛrɛ a ka QG de campagne na Ismaïlu bubey maiga a taamana ka taa ye a taatɔ a ma premier ministre ya gloki dongoyi gloki min kuma kana o de parti politique min be n'o ye Asma ye o ɲɛma nana Asiriba ko a yɛrɛ nani sigi ala na parti politique ɲɛma tɔw cɛla nka waati min ni kɔrɔfɔ dira ma Ismaïlu bubey maiga a ye kuma damadɔ fɔ kuma damadɔ min kɔni ni parti ɲɛma t'o fɔ premier ministre de b'o fɔ Fasiriba ko kuma in kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen dugu jɛ mun jigi b'a kan k'a fɔ i bɛ kana Soumaïla Cissé wele ou bien a nata fɛ u na sigi ka fɔ kɛ wala u na jɛ fanga ma u hakili ka latigɛ Soumaïla Cissé ko foyi tɛ olu bolo politique sira fɛ ani jamana marali sira fɛ ka kɛ Soumaïla Cissé ana nɔgɔmaw ye Fasiriba ko nin kuma in jɛlen bɛ a b'a yira k'a fɔ ani Soumaïla tɛ jɛ foyi ma a mɔgɔ an yɛrɛ mɔgɔ Fasiriba ko n'o donna ko la a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi Fasiriba ko Soumaïla Cissé ale kɔni bɛ wuli ka jɔ ani kɛlɛ min na a dɔnnen bɛ sabula kalafili ka b'a kun forila Soumaïla Cissé kɔni ye jalaki camanba den de bi a nana kɛ gɛlɛya ye maa caman yɛrɛ bɛ yen walasa jamana ka basigi olu y'a laɲini mun de la IBK ni Soumaïla Cissé u tɛ sigi ka kuma wala premier ministre ani Soumaïla Cissé tɛ sigi ka kuma min bɛ se k'a to u ka jɛ ka jamana baara sabula nin bɛɛ lajɛlen ye jamana den de ye Fasiriba ko Soumaïla Cissé a ka nin laɲiniw Ismaïlu bubey a y'u jaabi sabula a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ kuma bɛɛ b'a la f'u ni Soumaïla Cissé ka sigi ka kuma wala u ka jɛ ka fanga baara Fasiriba ko a ko nin kɔrɔfɔ minnu n'olu bi fɔ Ismaïlu ko maa caman ye kuma caman fɔ a ye nka ale kɔni tigɛlen bɛ min kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye baara ɲɔgɔnya kɔni ye o tɛ se ka tɛmɛ u ni Soumaïla Cissé ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko a ko fɛn min ye premier ministre ye Ismaïlu bubey maiga a ko an bɛ don min na ko bi an ka jamana démocratie a bi hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni maa min ko i bi taama i bɛ se ka taama Bamako fɔ Gawo wala Bamako fɔ Kidal jamana b'o yamaruya d'i ma nka k'a fɔ fɛn min ye kalafili kɛli ye k'i bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɔrido la Ismaïlu bubey maiga ko o tɛ se ka kɛ a ko ale tigɛlen b'a kan k'a fɔ waati min ale bi baara daminɛ premier ministre la maa caman bɛ u ye kuma caman fɔ ale ye kuma caman mɛn sabula dɔw sago de kun ye kalafili a kana se ka kɛ walasa an ka jamana ka sigi dingɛ kɔnɔna na ale ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen de kɛ kalafili ka kɛ o senfɛ maa caman bɛ u ye kuma caman fɔ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye hali n'a kɛra o tuma olu kɔni tɛna ja n'a jaabi ye ko min ma kɛ fɔlɔ n'i ko k'i tɛna ja n'o jaabi ye o jaabi bɔlen i ka laban tuguni k'a fɔ k'i ma ja n'a ye Ismaïlu bubey maiga ko ale kun sigilen bɛ n'o ye sabula maa min bɛ yen n'i b'a dɔn k'a fɔ i bintɔ don kɔrɔlen o tuma siga foyi t'a la ko min bɛna kɛ i bɛ kɔn ka kagarida kɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ismaïlu bubey maiga a ko ale tigɛlen bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ Mali a sariyaso a n'a cakɛdaw k'a fɔ namara ma kɛ maa kan ka siga o la nka maa minnu bɛ yen n'olu nana kɔlɔsili la diɲɛ seleke naani bunakun kan n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ namara ma kɛ hali n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw yera yɔrɔ dɔw la sabula biro dɔw ma dayɛlɛ o dayɛlɛ kuma biro dɔw lakanako kɛra gɛlɛya ye nka k'a fɔ ko namara de kɛra ka bɛɛ lajɛlen k'a salo ni ka maa dɔ gɛn jagoya la a ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye o m'o kuma fɔ a ko kuma in bi ale fa wa fɛn min ye jamana baara olu bi tɛmɛ n'a ye ni maa minnu sigilen bɛ k'a fɔ fɛn min ye IBK ye wala Ismaïlu bubey maiga u ni Soumaïla Cissé bɛna jɛ ka faga baara a ko a tigɛ bi a tigɛ sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Yɔrɔji Seydou kelen ni yaalalikɛla n'a ko a ye Ala ye maa t'a sɔsɔ naam bala cogo bɛ di Yɔrɔji Seydou ni fatɔ kɛra muru feerela ye maa t'o sugubulo tɛrɛmɛ ka janya n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don min ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u sɔnnen tɛ fanga ye ka taa se tɔnbolo minnu bɛ yen ani a bɔ cakɛda bolo minnu bɛ yen i k'a don farala ɲɔgɔn kan ni ka tɔnba sigi tɔn min n'u k'a ma
FSD FSD ni ye tɔnkura min n'a bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Ibn Boubacar Keita ka fanga ni k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ sabula u y'a jira k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ min barika ka bon bi kosɛbɛ balo tɛ sɔrɔ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ sara yɛrɛ jɔlen don politikimɔgɔw i k'a dɔn olu bara ka baara min kɛ hakaja olu tɛna jɛ n'o ye fo k'a sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ min ye nin tɔn in ye politikiw b'a la i k'a dɔn syndicats b'a la association ka taa se ayiwa maa minnu n'u ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na min ye diinɛ yɛrɛ ye o maa dɔw b'a la nin ye tɔnjɛrɛ jɛkuluba ye min sigira sen kan ACI kɔnɔ fasiriba ko sabula u sigalen don ni ka jateminɛba kɛ jamana yɛrɛ maracogo ani jamana taabolo min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye Cɛbilen Darame ye a tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamana ye votew kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn cɛjuguya ka taa se jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na i k'a dɔn n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ u bɛ na nin bɛɛ lajɛlen de kɛlɛ kɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛli jateminɛ sabula u ye fɛn caman ye u ye fɛn caman mɛn min ye Sumɛlɛ Darame ye a fana kumana a ko Cɛbilen Darame Sumɛlɛ Sise fana kumana Sumɛlɛ Sise ko a ko jamana in bɛ danga min na maanifin ni bi ne ka ban ɲɔgɔn na sabula min ye dugu ni dugu jamana ni jamana i k'a dɔn kabila ni kabila olu damada karilen don ɲɔgɔn na fa bɛɛ fɛ nin ɲɛ kɛwale min ka gɛlɛn kosɛbɛ Sumɛlɛ Sise a y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa kɔsa in ye nin kalo 3 laban in na min ye bingani ye n'o ye terroriste ye siɲɛ 50 u y'o bingani de kɛ maa 287 ni tora la i k'a dɔn maa min y'a sigiyɔrɔ bila a ka cɛ maa 500 ye a ko o bi gouvernement min ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli kan ka jateminɛ Sumɛlɛ y'a jira k'a fɔ hakaja u bɛna dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa Mali fan o fan i k'a dɔn ka magoya ta ka yen sɛgɛrɛ ye o tuma u bɛ welewele da kɛ maa ma den bɛɛ hakili ɲuman b'i la ka na jɛrɛjɛkulu in na i k'a dɔn i sigiyɔrɔ bɛ yen o tuma olu kɔni ka se ye min ye o de ye jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛli jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli minnu n'u bɛna ɲɛfɔli kɛ sabula min ye FSD i k'a dɔn tɔn min don ayiwa bɛɛ lajɛlen jɛtɔn don babali tɛna u b'u dabolo kan i k'a dɔn nani tɛna u b'u dabolo kan kumakanjugu tɛna u b'u dabolo kan nin kun ye sɛbɛn ye Umaru Sanɔgɔ ka sɛbɛn don an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma les Échos Amadu Sidibe ni y'a ka sɛbɛn ye Amadu ko ɲɔkɛnɛto dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la a ko an ka taa Mundugula ani Baginda yen kɔni fɛn min ye Kati préfet ye n'o ye Kati commandant ye a kɛlen bɛ ka maaw bɔ jamana la Seydou ne ko ɲɔkɛnɛto dundala ka di nka ko b'a la mun b'a kɔfɛ a bɛ maa kɔnɔ de boli o ye tiɲɛ ye a b'i kɔnɔ boli dɛ awɔ naam Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Kati commandant ye Sadio Keita ale de kɛlen bɛ kangɛrɛn siri fɛn min ye kominiw na komini minnu n'o ye Mundugula ani Bagineda ye Fasiriba ko a ko a tɔɔrɔ selen bɛ dugudenw ma fɛn min ye denmisɛnw yɛrɛ ye olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni Ala ma jakɛ ni fɛn min ye Kulukoro gouverneur ye n'a m'i sen don nin ko in na a laban bɛna taa kɛ gɛlɛya ye koyi Fasiriba ko fɛn min ye Bagineda ani Mundugula nin fila bɛɛ ye Kati a cercle komini dɔw ye Fasiriba ko n'i y'u ta k'o lajɛ Kati ni Bamako dugukolo kɔni dunna ni k'a ban pewu Fasiriba ko min dora sa o de ye dafɛ komini ninnu ye u firilen b'o kan i n'a fɔ Kalabankoro Fasiriba ko fɛn min ye nin komini 3 ye ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ kan bi o dongo ye sabula fɛn min ye Kati préfet ye Sadio Keita ale kɔni ma foyi bila dugukolo feere ɲɛ Fasiriba ko dugukolo kɔni kɛnɛjɛni bɛ fan o fan fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen bosoni k'a feere maire kɔni sigilen bɛ wolosɛbɛn dilan de la n'o tɛ ko bɛɛ lajɛlen pannen b'u kunna Fasiriba ko k'a sɔrɔ sariya min dara n'o ye loi numéro 0208 février kalo tile 2 san 2010 Fasiriba ko o sariya in jɛlen bɛ kosɛbɛ sabula dugukolo baarali ye ni k'a kɛ siso ye Fasiriba ko a ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ d'a ma o baara in kɔni kalifalen de bɛ mairie la olu kan ka wuli ka jɔ kɛ nka Kati cercle kɔnɔ Kati préfet n'o ye Sadio Keita ye Sadio kɔni ko yan dɛ a bɛɛ lajɛlen bi kɛ ne Sadio de fɛ wa n b'a buruja cogo min ka di n ye Fasiriba ko maire ye baara o baara kɛ u ye maa o maa sigi Sadio ko a si sigi cogo man ɲɛ a y'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ni k'a boso kura ye Fasiriba ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sabula terrain kelen
tigi 2 tigi 3 tigi 4 i b'o de Mundugula kɔnɔna na Bagineda ani Kalabangoro kɔnɔna na Ala ni préfet ka dan na juguya a n'a ka wale jugu Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ye diɲɛ don o don o de bi kɛ i bi maaw ye girinkajɔ de la Fasiriba ko u bi ɲɔgɔn sɔrɔ gendarmerie la nka dɔwɛrɛ tɛ Fasiriba ko fɛn min ye baara a t'a ɲɛɲini koyi n'o tɛ cakɛda bɛɛ lajɛlen b'a bolo u ko min ma service technique jateminɛ ani baara bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ olu de fɛ n'a y'a sɔrɔ préfet n'o ye Sadio Keita ye Kati n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛrɛfɛmaw lamɛn wala a b'a ka service technique lamɛn gɛlɛya caman bɛ dugukolo ko la ni sigida ninnu donnen b'o la u ti don la Fasiriba ko a ko ni dun y'an ka dafɛ kominiw ta k'u lajɛ Fasiriba ko u ka sɔrɔ belebeleba bɛ dugukolo ko de la n'i y'o minɛ u la dɔrɔn u bi sigi u sen tigɛ kan gaki Fasiriba ko hali baarakɛlaw ka sarako ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛɛ Fasiriba ko a ko baarakɔrɔ fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 1 sarala yɔrɔ min na Sadio Keita ko a bɛɛ lajɛlen wari ka da ale yɛrɛ kelen ma hali taxi minnu bɛ ni mairie bi wuli k'a minɛ k'u bi baara kɛ n'a ye Fasiriba ko diɲɛ don o don mission diɲɛ don o don kɔlɔsilikɛla de bi taa Sadio ka ciden de bi taa joli sɔrɔ la bi a y'a di kana Fasiriba ko a ko fɛn min ye Mundugula mairie Bagineda ka taa fara Kalabangoro kan a maire kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ bi ni gouverneur ma kuma n'o ye Kulukoro gouverneur ye ka kuma nin berefɛn in fɛ fɛn min ye dugukolo ko ye a kɛlen bɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ nege bɔ Fasiriba ko a ko ni dun ye Kati dugukolo ko ta k'a lajɛ diɲɛ don o don a kɛlɛ de bi fɔ Mali dugukolo ko yɛrɛ ɲaamiba fanba yɔrɔ min ye Kati cercle don Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kati cercle jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula ale de ka dugukolo kɛlen bɛ ni ka Bamako lamunu Fasiriba ko préfet o préfet n'o nana o b'i ta boso préfet kura mana na bosonin kɔrɔw o bi laban ka segin o kan Fasiriba ko u bɛ nin de la dugukolo 1 tigi 3 tigi 4 o de ye Kati kɔnɔna na Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mundugula ye ani Bagineda u denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan sa ka jɛkulu sigi n'Ala ma jakɛ fɛn min ye denmisɛn ninnu ye u bɛna ko dandɛmɛwalew daminɛ sabula association min sigira o ko min ma association protection patrimoine foncier Mundugula ani Bagineda o kɔni ye ka wuli ka jɔ de kɛ sa anw cikɛ dugukolo an faw ka dugukolo a kana na minɛ an na jamana faamaw fɛ sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin dugu caman bɛ Bamako garaliw la nka cikɛyɔrɔw de don caman bɛ minnu tɛ fonctionnaire ye dahirimɛ sɔrɔ cogo foyi t'u la ni cikɛ tɛ Fasiriba ko a bɛɛ lajɛlen de bosonnen bɛ ni min ma boso ka kɛ du ye o y'o boso k'o kɛ hectare ni forow ye ni k'a feere nafolobatigiw ma Fasiriba ko an bɛ don minɛ ko bi dugudenw kɔni sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ fɔ ka taa to ten n'Ala ma jakɛ fɛn min ye denmisɛnw ye u bɛna wuli kajɔw daminɛ u ko fɛn min ye kunnafoni di baro ye u bɛn'o kɛ tile 2 in na ni ka jamana faama tɔw ladɔnniya ni ko ma bɔ a la o tuma u na sira kura ta kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ les échos kɔnɔ wele Georges Sadou i bɛ ɲinɛ min fana kɔ o bourse kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ den ɲɛnen caman bɛ yen min fana y'a fa dugukolo kunnamada dugutigi den o caman de b'a la wala cɛkɔrɔba den u b'a feere dɔrɔn u bɛ dugukolo feere ka Jakarta sa ka tila k'a fɔ ko u nana an ka dugukolo minɛ an na o bi kɛ o bi ɲɛ o bi kɛ a caman fana bɛ yen a bɛ bɔ o cogo de la a caman bi kɛ ten caman di bin bɛ kɛ maire ni fɛnw kan olu nɔ tɛ koyi Bamakɔ e ko Bamakɔ dugukolo banna a banna a banna dugukolo dasilen filɛ an kɔrɔ sisan kɔni an bɛna an kɛ Korofina terrain de kan an bɛna an ko kɛ sa k'o boso an ni ɲɔgɔn cɛ Korofina terrain an nagi ɲɛna i ni Keita n'a ye denmisɛnw ja i ni RPM Keita Mamadu B Keita an b'a tila a bɛ Bamako bila u sen an b'a ja hali bi Kayikaw ŋunalen don mun bɛ yen an bɛ taa Kayi Kayikaw ŋunalen bɛ u kɛlen bɛ k'u bolo maana bɔ jamana gouvernement nɔfɛ n'Ala ma jakɛ Kayikaw bi taama ka bɔ Kayi kana Bamako koyi o sira ka jan o bɛ na Fasiriba ko u ma foyi ɲini gouvernement fɛ u ma wari ɲini u ma sanu ɲini u ko Kayi dɔgɔtɔrɔso hôpital Fuseni Dawu ministre k'a lajɛ scanner 1 bɛ a ka t'o bila yen n'o tɛ saya digira Kayikaw la scanner 1 ça c'est la moindre des choses un seul scanner Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kayi diɲɛ don o don fɛn min ye banabaatɔw ye u b'u da ka sa k'o sababuya kɛ bana bi sidɔn ni mansin min ye u k'o de ma scanner Fasiriba ko ni bana gɛlɛyara fɔ scanner de ka kɛ ka bana yɔrɔ ɲini ni k'a furakɛ teliya la Fasiriba ko Kayi kɔni n'i ka bana kɔni sera scanner ma fɛn min ye somaw ye u bɛ taa finijɛ de san koyi sabula fɔ sima kelen-kelen n'o tɛ saya da ser'i ma walima i ka donni kana Bamako Fasiriba ko i bɛ donni kana Bamako sira minnu fɛ sira tɛ sabula ka bɔ
Kayi ka se Bamako n'Ala ma jake i ka banabaatɔ Ala b'a sago don a la sira fɛ sabula sira tiɲɛnen bɛɛ n'i y'a don ambulance kɔnɔ a tɛ se a se kuma hali n'a bɛ se ka sigi mobili kɔnɔ junjuni ani mobili sagoni fasiribaa ko fɛn min y'i ka banabaatɔ ye ani tɔ tɛ se Bamako Kayikaw nana lajɛ sa fɛn min ye wulikajɔ ye o de kan ka kɛ u y'a ɲini minisiri fɛ min bɛ kɛnɛya kunna ministre de la santé Sambaso u y'a ɲini Sambaso fɛ a ka wulikajɔ kɛ sa fɛn min ye wulikajɔ ani taamaw minnu n'a y'o kɛ dɔgɔtɔrɔsow la a ka taama to ten a ka scanner kelen bɛ ɲini ka di Kayikaw ma n'o ma kɛ u bɛna wulikajɔ kɛ mobili o mobili n'a bɛ tɛmɛ Kayi fɛ u bɛ mobili ninnu lasegin kelen a filanan sanu bɔyɔrɔ fɛn o fɛn n'a bɛ Kayi u bɛna wulikajɔ de kɛ k'a ɲini usine bɛɛ lajɛlen ka datugu fo Kayi u bɛ taali ka scanner sɔrɔ. Mais bien sûr la région de Kayi la région de Kayi première région administrative du Mali au bla Kayi ka denw bɛ kɛ sababu ye ka wari min walanga ta ka n'u ka jamana kɔnɔ Banque mondiale ni FMI t'a kɛ sa mais alors scanner Kayi a besoin d'une route Kayi a besoin d'un scanner mais non bon ni ko sisan ko ka ministre min sira dilan u k'o gɛn a fɔ ko cɛ ne kumalankolon fɔ ayi muso don bon mais ni ko ministre de la santé sisan ko ka kungo s'a ma u b'a fɔ ko cɛ ni da ka di kojugu mais voilà ces ministres-là ce sont ces ministres-là qui créent des problèmes au président de la République. Mais ko fila bɛ yen ko kelen bɛ yen o kana se ka kɛ sira wari ka caya a kana se k'o dilan mais scanner san ka di bon n'i ye nin fɔ sira tɛ yen o bɛ na cogo di bon n'i ye nin fɔ ministre i b'a ye non bon c'est compliqué 600 km voilà banabaatɔ bɛ boli ka bɔ yen cogo di voilà bon ninnu bɛ problème de se jamanakuntigi ma sabula nin bɛ jamanakuntigi kogoya mɔgɔ ye bon n'i y'o fana fɔ a bɛ fɔ ko non ko i ye politique maa ye c'est une réalité politique tɛ nin ye nin ye caractère di alors bon le président de la République i ye nin da a ma se k'a kɛ a ma se k'a f'i ye i t'a gɔnya n'i y'o ladon pendant des années tu deviens son complice mɔgɔw ɲɛ bɛ jɔn nin na finalement e de tɛ wa scanner yɛrɛ joli a bɛ tɛmɛ 1,2 kan wa Jonas Sedou, la solution elle est simple si le gouvernement n'a pas les moyens qu'il fasse un appel d'offres c'est tout maa dɔ ka scanner san ni miliyari kelen dɔ dɔ b'a san ka n'a bila a wari bɛ bɔ gouvernement b'a sara i ye dɔɔni bon n'u y'o fana kɛ sisan an ŋanamu u bɛ t'o ta k'o di maa dɔ o bɛ taa photocopie de san ka na sisan ka n'o sigi u b'u da don o fana kan kalo saba o bɛ voilà le problème Mali tiɲɛna koyi Mali ma tiɲɛ hali sini tile bɛ bɔ Mali kɔrɔ fɛ ka taa bi tile bɛ fɛ o ye tiɲɛ Mali anw de bɛ ɲini ka tiɲɛ Mali ma tiɲɛ dɛ an dun fura ye mun ye sa nin fura ye mun ye nin fura bɛ n bolo dɛ a fura de bɛ n bolo ni ye fura in f'i ye sa a fura ye mun ye k'u da k'u kan tigɛ subhanallah mais non voilà c'est-à-dire que maa ma ye wari dun walima maa ma dɛsɛra k'a kɛ n'a y'o da k'o kan tigɛ maa fa gende la kelen fila saba maa ma bɛ n'o kɔfɛ o bɛ tile voilà e maa fa la mɔdi maa fa wali mɔdi maa fa ka nɔgɔ e ma a y'o to yen an k'a ɲɛɲini an k'u kiri si IBK veut la paix dans ce pays là qu'il nous appelle on va être conseiller spécial an b'a fɔ a ye an bɛ kuma dɔw fɔ a ye ko nin na diya ye mais n'a taara o sira fɛ bɛɛ bɛ lafiya sa i ye cɛ min ka sɛbɛn kalan a ye n da i ka kuma bɛɛ la koyi Burama ye min ma kalan ta ɲɛtɔ ka kuma de tɛmɛna sogo musɔrɔ la donc diplôme ba in tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye nkalon don n taara doctorat kɛ n kalanna faransi dɛ u ka CV janw kala nafa foyi t'a la c'est du n'importe quoi c'est des pipeaux mais regarde la réussite maa ma bɛ jamana in kɔnɔ k'a réussira il y a peut-être 40 à 50 ans i b'a sɔrɔ maa kalannen ba tɛ o ye tiɲɛ si tu veux je te donne plusieurs exemples cette société-là est sur place il y a plus de 50 ans. Société Mandala Kouma frère et fils. Il y a plus de 50 ans. Si ce n'est pas les enfants là, mais c'est des sociétés qui existent depuis plus de 60 ans. Mais c'est-à-dire que rien que ça, ils ont été dans quelle grande école? Dis-le-moi. Les Bakorès, c'est au école. Pourtant, ils emploient et c'est eux qui emploient des milliers. Et puis, cadre Minoumbe, c'est plus de 200 cadres qui docteurs en ingénieur, docteurs en agronome. Mais regarde Aloutomota, comme les 18 Niger. Aloutomota, tu es 9e cas. Je te jure, c'est moi qui te le dis. Alouma Defusoro on va défier. Bon, voilà, Mali problème flendi. Ni ye nous voici sans, ou bas faut qu'on non, et Makala. Ne Makala. Makala no nyemunge. Nandara yoro ko diplôme ngo fa bela diplôme bi dunde ya. Zini jumembe malla ko doctorat tigi do ya jo. Abidan.
Justement. Voilà. Moi, je n'en connais pas. Parce que moi, j'ai compris que dans ce pays-là, finalement, ni kalana, il y a sodi. Ni kalana. Ngo bi mama dala jamana ngoro warkula. Il va sur c'est des cadres. C'est des cadres. Ni. Et tu dois bien mango ya maou. Bita anga bla angara moko kana churu. Wati naka wati ma se bita amba bla ya. Alu foti daninga moko ka chambi. Salam. Jeka pip kaka fere fon la kodon.